ചിന്നുവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം. അവൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു ജീവിതമൊക്കെ കിട്ടുകയാണ്. രണ്ടാൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹാശംസകൾ. ഇന്നെൻ്റെ കല്യാണമാണ്. എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷമുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ടെൻഷനും ഉണ്ട്. இரண்டு மனமிணைய இணைய இணைய பிறந்த பயனடைய அடைய அடைய ஊர் பார்க்க கை கோர்க்கும் நாள் வந்ததே என்னாலும் அன்போடு ஆனந்தமே. கூட்டிலே ஒரு ஓரமாய் இருந்தேனடா கண்ணா, வரமாகவே நீ வந்ததால் திளைத்தேனடா. திசையின்றி நான் தேடி திரிந்தேன் தனியாகவே கண்ணே, ஒளியாக நீ என்னை சேர்ந்ததால் பிழைத்தேனடி.